बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि हमला किए बगैर किस तरह से दुश्मन को उड़ाते हैं, किस तरह से दुश्मन के परखच्चे उड़ाए जाते हैं, इसका मुजाहरा जो है वो आज हो गया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सूबा कंदूज के अंदर एक बड़ा हमला हुआ है, लेकिन यह हमला पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया और इस हमले के अंदर नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो दहशतगर्दों को उठाना पड़ा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। समुद्री हुदूद से, पाकिस्तानी समुद्री हुदूद से 400 किलोमीटर दूर अब कोई भी टारगेट जो है वो पाकिस्तान से नहीं बच पाएगा। जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बारे में जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, बहुत सारी आप जान चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, वो भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमले किए। अब जो गुज़िश्ता रोज़ अटैक्स हुए थे और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे जी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, उसके बाद DGISPR, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा जी कि हमने हमले नहीं किए और जब हम हमले करेंगे तो फिर हमें बताने में कोई हर्ज नहीं होगा, फिर हम खुल्लम खुल्ला अटैक करेंगे और बताएंगे कि ये हमले किए हैं, हमें किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम्हारे अंदर हालात बने हुए हैं वो तुम्हारे इस तरह के खाना जंगी वाले हैं, तुम्हारी पॉलिसीज़ की वजह से, और उसका जिम्मेदार तुम पाकिस्तान को बनाते हो जी, पाकिस्तान की जानिब से हमले किए गए। अब नाज़रीन वो चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। जमातुल अहरार, ये नाज़रीन खालिद खुरासानी इनका सरबराह था, जिसको एक बम धमाके में ये जो नूर वली महसूद ग्रुप है उसने निशाना बना के तो उसमें उसको हलाक किया था। अब जो जमातुल अहरार वाले हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि कल जो हमले खौस्त के अंदर हुए, पक्तिया के अंदर, कुन्नड़ के अंदर हुए हैं, वो हमले उन्होंने किए और उन्होंने अपने जो सरबराह है खालिद खुरासानी उसकी हलाकत का बदला लेने के लिए किए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ ये ख्वारिज के जो, बल्कि इनको भी पाकिस्तान के दुश्मन ही अब कहा जाएगा, ये जो तालिबान है, जो अफगान तालिबान है, ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ख़ुद अंदर जो इनके दहशतगर्द तंजीमें वो ही आपस में गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे को मार रही हैं। इससे पहले भी नूर वली महसूद ग्रुप के मुतअद्दिद ठिकानों को इन्होंने, जमातुल अहरार वालों ने, ये भी दहशतगर्द तंजीम है, इन्होंने हिट किया था। इसी में मुल्ला इब्राहिम स्तानकज़ई जो है वो 8 कमांडरों समेत मारा गया था, तो इसका इल्ज़ाम इन्होंने पाकिस्तान पर आयद कर दिया। तो पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है आपके इन मामलात के अंदर आने की, अभी अंदर से आप लोगों को ठोका जाएगा। अब नाज़रीन हुआ क्या है, एक बड़ी कार्रवाई नाज़रीन आज सूबा कंदूज जो है इनका, वहाँ पे इमाम साहब का जो इलाका है वहाँ पे हमला किया गया है। ये अफगानिस्तान रेजिस्टेंस फ्रंट की जानिब से ये अटैक किया गया है। नाज़रीन, उन्होंने इस चीज़ की कन्फर्मेशन की है। उन्होंने कहा जी कि इस हमले के अंदर हमने बड़ी तादाद में अफगान तालिबान TTP के जो कमांडर हैं उनको हलाक किया है और कुछ जो है वो ज़ख्मी हालत में हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो नाज़रीन, अंदर इनके हालात जो है वो बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ये जो अफगान तालिबान का या फिर अफगानिस्तान की हुकूमत है, कुछ ज़राई का कहना है कि जी ये जो अफगानिस्तान रेजिस्टेंस फ्रंट वाले हैं, जिनको जनरल यासीन जो है वो लीड कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन के अंदर है और पाकिस्तान से इनकी बात तय हो गई है कि अफगानिस्तान में रजीम चेंज में हम आपका साथ देंगे। इनकी जानिब से ये तक कहा गया जी कि पाकिस्तान जो है उसने इनका ऑफिस जो है वो भी इस्लामाबाद में खोल रखा है, लेकिन इस हवाले से सरकारी सतह पे कोई जी कंफर्मेशन नहीं हुई। और दूसरी जानिब जो DGISPR हैं उन्होंने भी कल बताया था जी कि हमने तो अटैक नहीं किए और हमला करेंगे तो फिर हम बताएंगे भी कि हमने अटैक किया है। ये सिर्फ अफगानिस्तान जो है वो जिस तरह की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और पकड़ी जा रही हैं, अब अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिफोर टाइम एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि जी पाकिस्तान हम पे अटैक करता है। दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं नाज़रीन, और ये खबर आप पहले सुन भी चुके हैं कि पाकिस्तान ने एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है नाज़रीन, जिसके हवाले से नो टाइम पाकिस्तान ने जारी किया था, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कर लिया गया। पाकिस्तान के एक आम जो बहरी जहाज़ है उससे एक जो नाज़रीन स्मैश मिसाइल है उसका एक्सपेरिमेंट किया गया
اور ناظرین یہ خاص طور پہ بھارت کی پاکستان کے ساتھ نیول سائٹ پہ بڑھتی ہوئی جو کشیدگی ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تجربہ بڑا اہم ہے، بلکہ بہت بڑا میسج جو ہے وہ دشمن کو دے دیا گیا ہے کہ اگر تم پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ہنکی پھینکی کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر پاکستان تمہارے ساتھ کس طرح سے پیش آئے گا، یہ بس اس کا نظارہ کر لو۔ ناظرین یہ خاص طور پہ اینٹی شپ میزائل جو ہے یہ بنایا گیا ہے، اور اس میں جو بھارت کا آئی این ایس وکرانت ہے یا پھر آئی این ایس آدتیہ ہے، یہ اگر پاکستانی پانیوں کے نزدیک آتے ہیں تو یہ سمیش میزائل جو ہیں یہ انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ مینوربل ہیں، یعنی اپنی جو رفتار ان کی رفتار تو سپر سونک ہوتی ہے، لیکن یہ اپنا راستہ تبدیل کر سکتے ہیں، یہ موو کر سکتے ہیں۔ تو یہ میزائل جو ہیں ناظرین تقریباً 400 کلومیٹر دور تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ناظرین جو ہے وہ سمندر سے جو خشکی کے اوپر ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح سے ہائپر سونک میزائلز پرفارم کرتے ہیں بالکل اسی طرز کا یہ میزائل ہے، اور پاکستان نے جو پہلے ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن بھارت کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان نے ایکسپیریمنٹ ہائپر سونک میزائل کا کر لیا ہے، جس کا پاکستان نے ابھی تک جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ انکشاف نہیں کیا، لیکن بھارت کو پتا چل چکا ہے کہ یہ میزائل پاکستان کے پاس آ چکا ہے۔ تو پاکستان اس وقت جو اپنے فتح سیریز میزائل ہیں وہ بھی مکمل طور پہ تیار کر کے ٹارگٹس ان سے لاک کیے جا چکے ہیں۔ اگر دشمن نے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو بھارت کے طول و عرض میں خوفناک دھماکے ہوں گے، اور ناظرین ایک سائیڈ سے نہیں، نیول سائیڈ سے بھی پاکستان کے پاس اب جو نئے CM-400 جو ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں وہ بھی اس وقت دشمن کے لیے ایک بڑا ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کو جو J-35 جنگی طیارے اسٹیلتھ فائٹر یہ بھی اسی دسمبر میں ممکنہ طور پہ پاکستان کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی نئے ہتھیار ہیں جو پاکستان کی ملٹری میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اس سمیش میزائل نے بھارت کے نیندیں حرام کر دی ہیں ناظرین، کیونکہ دشمن جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم پہلے چوروں کی طرح کوئی اٹیک کریں گے اور پھر پاکستان کے اوپر حملہ کر کے ہم کہیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے بدلہ لے لیا۔ ان کے جو اس وقت آرمی کے ان کے جنرلز ہیں وہ گیدڑ بھبکیاں مار رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پیدل آنے والی فوج کے لیے پاکستان کے پاس ایک جو سب سے ازمودہ ہتھیار ہے وہ ہے نصر میزائل۔ ناظرین یہ نصر میزائل جو ہے یہ شارٹ رینج تقریباً کوئی یہ 70 کلومیٹر تک، یعنی دنیا میں سب سے کم رینج والا جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار ہے۔ آنے والی پیدل فوج، اس کے بعد ناظرین ان کی جو آرمڈ گاڑیاں ہیں یا ان کے ٹینکس ہیں، آنے والی یہ پوری کھیپ جو ہے اس کو یہ اڑا کے رکھ دے گا، اور تقریباً 10 مربع کلومیٹر کا علاقہ یہ ایٹمی ہتھیار کا نشانہ بنے گا۔ اور اس میں ناظرین یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے لیس ہو چکے، تو اس وجہ سے اس میں جو محدود علاقے کے اندر جو تابکاری ہے وہ پھیلتی نہیں ہے، اور محدود ایریا میں ایک محدود ٹائم تک یہ تباہی ہوتی ہے، لیکن دشمن کا صفایا اس میں ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان مکمل تیار ہے، دشمن چاہے جتنی مرضی تیاریاں کر کے پاکستان کو دھمکیاں دیتا رہے، بس پاکستان کی طرف آ کے دیکھے، پھر دیکھیں پاکستان اس کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔